आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्सात हाजीर आसात आमचे गोय विधानसभेचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचे नव्यान निवडून आयिल्ले दक्षिण गोयचे खासदार बाब कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, काँग्रेस पक्षाचे साउथ गोवाचे आमदार बाब एल्टन, आमचो नॉर्थ गोवाचो इंचार्ज आमदार एडवोकेट कार्लोस फरेरा, काँग्रेस पक्षाचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट MK शेख, वायस प्रेसिडेंट बाब तुलियो, आमचे इंडिया आघाडी इंडिया अलायन्साचे पार्टनर्स, गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आमदार बाब विजय सरदेसाई, आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष बाब अमित पालेकर, तांचे आमदार बाब वेन्झी वेगस, NCPचे गोय राज्याचे अध्यक्ष बाब जुझे फिलिप, तसेच शिवसेनाचे गोय राज्याचे अध्यक्ष बाब जितेश कामत आणि इतर ताज्या पक्षाचे सगळे पदाधिकारी बाब अविनाश भोसले. पयले सुवातेर हांव आमचे नव्यान निवडून आयिल्ले खासदार आमकां बाब विजय आणि बाब युरी कडेन मागता की फुलाचो तुरो दिवन तांचे स्वागत करचें. आणि मातशें क्लोज या, एक मिनिट सर. जेन्ना इंडिया आघाडी इंडिया अलायन्स जेन्ना जाली ताच्या उपरांत कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावपाक मातसो वयर फाटी फुडें जाताले आणि गोंयान एक एटमॉस्फियर, गोंयान एक माहोल तयार जाल्लो की काँग्रेस पक्ष केन्ना कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता काय. पूण म्हाका खूब सांगपाक खुशी भोगता की काँग्रेस पक्षान गोंयच्या जनतेक जाय आशिल्ले अशे उमेदवार दिले आणि जे दक्षिण गोंयच्यान निवडून जे आयल्यात बाब कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस. आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. एनवायरमेंट जर तर उरलो जाल्यार आमकां श्वास घेवपाक मेळटलो आणि जर तर आमी श्वास घेवपाक जर पावले जाल्यार आमची डेमोक्रेसी ही राखून उरतली. आणि म्हाका खात्री आसा की जे मॅनिफेस्टोन आमी पॉयंट घातिल्ले आमचे पर्यावरणाचे विरुद्धचे पॉयंट्स आशिल्ले ते सगळे पॉयंट, मागीर रिवर म्हादय आसूं, स्क्रॅपिंग ऑफ डबल ट्रॅकिंग आसूं किंवा 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आसूं, हे सगळे विशय आमचो खासदार पार्लमेंटान सगळे विशय मांडटलो. गोंयकारांचो आवाज जातलो आणि गोंयकाराचे जे इश्यू आसा हे थंय मांडटलो. हांव मना काळजांतल्यान काँग्रेस पक्षातर्फे आमचे इंडिया अलायन्सचे पार्टनर आम आदमी पक्ष, गोवा फॉरवर्ड, NCP, शिवसेना, तसेच आमचे गोय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमाव, आमचे दक्षिण गोयचे इंचार्ज काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार एल्टन डिकोस्टा आणि उत्तर गोयचे इंचार्ज कार्लोस फरेरा आणि इतर काँग्रेस कार्यकर्ते, ऑफिस बेरर, आमची सगळी ब्लॉक संघटना हांचे धन्यवाद करता. आणि मना काळजांतल्यान हांव आभारी आसतलो कित्याक गेल्ले 1 म्हयनो इलेक्शनाचो बीजेपीन डिडंट वॉन्टेड टू हॅव अ लेवल प्लेइंग फील्ड. बीजेपी पक्षान काँग्रेस पक्षाचे अकाउंट फ्रीज केल्ले. आमच्याकडे आमदार आशिल्ले फक्त 3 आणि आमचे इंडिया आघाडीचे आमदार आशिल्ले 3. असे 6 आमदार घेऊन आम्ही ह्या ब्रुटल बीजेपी ज्यांनी करोडांनी पैशांचो धुंवर केलो, ज्यांनी सगळी यंत्रणा यूज केली, ज्यांनी लास्ट मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री धरून सावथाचे केपें मतदारसंघ आसतलो
कुंकळे मतदारसंघ आसतलो आणि इतर थंयचे वाठारांतले मतदारसंघ जांणी तांणी कॅम्प करून प्रयत्न केलो की काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार हाका कसो हरोवप आणि ही म्हाका दिसता पुराय दक्षिण गोंयच्या आणि गोंयच्या लोकांची जीत जावन आसा. जे NGOs, जे एक्टिविस्ट आणि जे समेज गोंयकार भायर सरिल्ले, कित्याक दिस वॉज अ पिपल्स इलेक्शन, लोक भायर सरिल्ले. म्हाका दिसता तांचे मना काळजांतल्यान आमी सगळे इंडिया आघाडी, इंडिया अलायन्सा तर्फे मना काळजांतल्यान धन्यवाद करता, आभार मानता. आणि म्हाका खात्री आसा की मुखार आमचो खासदार उलयतलोच, पूण जे प्रश्न, जे पॉयंट्स आमी मॅनिफेस्टोन घातिल्ले सगळे तो पुराय करतलो. फुडल्या सुवातेर हांव मागतां की आमचो गोंय राज्याचो विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव हाणें संबोधीत करचें. ताचे उपरांत मागतां आमचो नवीन खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस तुमकां संबोधीत करतलो आणि मागीर आमचे इतर वांगडी बाब विजय सरदेसाय आणि तसोच अमित पालेकर हे तुमकां संबोधीत करतले. नमस्कार. आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, दक्षिण गोंयचे MP इलेक्ट कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, आमचे गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आणि आमचे आमदार बाब विजय सरदेसाय, दुसरे आमचे कालूस बाब एल्टन, बेन्झी, बाब अमित पालेकर, आदले गोंयचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आणि NCPचे अध्यक्ष बाब जुझे फिलिप, दुसरे आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट पार्टीचे बाब MK शेख, बाब तुलियो, दुसरे सगळे बाब जितेश कामत शिवसेनाचे आणि दुसरे सगळे बाब अविनाश. आज म्हाका दिसता खुशालकाय भोगता, कित्याक आमी जेन्ना हो इंडिया अलायन्साचो जेन्ना घोशणा केल्ली that the need of the hour is that all of us in the opposition should unite. And when people feel let down, jenna lokank त्रास जाता, त्या वेळार the people, they show the power of their finger. And today the result in the state and the result in the country is a befitting reply to the Bharatiya Janata Party for their arrogance, for the way they tried to polarize this election and divide us based on religious lines. South Goa, no wonder, was a great show, and basically I would like to thank all the people of Goa, सगळे गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक इतलो प्रेशर आशिल्लो, पयशांचो प्रेशर आशिल्लो, आमचे मदें फूट घालपाचो प्रयत्न आशिल्लो, but the people of Goa showed this Bhrashta Jumla party the power of the people. The win in South Goa and the national results are, it is a befitting reply, and it is showing that the BJP basically is fading. The effect of the BJP is fading in the state and the country. And it is a lesson for all of us as new legislators, as opposition parties, that we should all unite and together against this muscle power and money power of the BJP. If we unite, this dictatorial communal BJP can be shown the door. आज म्हाका दिसता की India Alliance is the only option to preserve our constitution, because there were attempts, and this was stated by their ex-member of parliament, की constitution पासून चेंज जावपाक शकता म्हणून. सगळे लोकांक, दक्षिण गोंयचे तशेंच उत्तर गोंयच्या लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. And as the Congress party, we definitely promise to study our gaps where we failed maybe in political management and organization. But आमकां खात्री आहा आमचे अध्यक्षाक आनी सगळे आमच्या वांगड्याक, whatever were our differences, we kept them behind in the interest of Goa and Goans. That basically is the need of the hour. I congratulate Captain Viriato Fernandes. आम्ही सदांच म्हणटाले की गोंयचो आवाज हो देशाचो आवाज जावपाक जाय म्हणून. आनीक there were several issues that time and over again, as
युनायटेड ऑपोजिशन विधानसभेन आमी ते मांडटा. बट डेफिनेटली द पीपल ऑफ गोवा टुडे एक्सपेक्ट कॅप्टन विर्याटो to be the voice of the people of Goa in the Lok Sabha, highlighting the issues of Goa and the country. Briefly, when we saw the results, amka itun dista ki we got sizable leads in 9 constituencies in South Goa. Ani 8 constituencies, the BJP basically they got slender leads, barik lead tenka mele. So that gives us, basically, it shows that we can win under the banner of India Alliance in 17 constituencies in South Goa. Ani Uttar Goyan, it is definitely doable in about 13 constituencies. What all of us together felt is that Jay Magadista 27 abki bar 30 par. This is the agenda of the India Alliance. Ani the lesson the BJP should also learn was 400 par was basically pokefa. आमी ते मोडीत आशिल्ले लोकांमध्ये घुसपोट घालून प्रयत्न जे जाले जी दादागिरी the way our accounts were frozen, government machinery was used, government employees, I congratulate them because Captain Viryatto got a thumping majority even with the voters of the government servant. This shows that the people are fed up of this Bharatiya Janata Party. Maga dista je kalche disak the BJP spoke of religious polarization was one of the reasons in the south. What happened in the north is something that they need to answer. No doubt that the Congress got eye-catching leads. Velle amka lead bor meli, Banal bor meli, Kurtor bor meli, Nuve bor meli. पण दुसरे मतदार संघात जावं फातोड्डा, जावं मडगांव, जावं केपे, जावं सांगे, जावं कुर्चोरे, जावं कुंकोळे हिंगाय आमकां भरपूर मतां पडली. सो गोंयकाराक जेन्ना तूं डिवायड करपाक सोदता गोंयकार डिवायड जावपाक ना. And the lesson that the BJP should learn is that the BJP works 24/7 to polarize. And it was the idea of our leader Rahul Gandhi under the India Alliance banner, and he is basically committed towards the unity in diversity that India stands for. हांव अनेक पावट सगळे आमच्या आमदारांक आमच्या सगळे हिंगा हाजीर आशिल्ले इंडिया अलायन्स पार्टनराक देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगपाक सोदता की एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन इट इज डेफिनेटली माय ड्युटी टू टेक एवरीवन टुगेदर एंड वी विल डेफिनेटली वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा एंड गोवन्स. I once again congratulate Captain Viryatto Fernandes, and I am confident that all the issues, all the local state issues that needs to be highlighted in the center, now ST reservation, now Madai, now unemployment, the way FRBM regulations have been violated in the state, all these issues, so Captain Viryatto will highlight these issues and definitely 27 abki bar 30 par. नमस्कार. आमचे काँग्रेसचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचे साउथ गोवाचे कॅम्पेन चीफ आशिल्ले आनी केपेचे MLA बाब एल्टन डिकोस्ता, गोवा फॉरवर्डाचे प्रेसिडेंट आनी एक्स मिनिस्टर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाब विजय सरदेसाय, आम आदमीचे अध्यक्ष बाब अमित पालेकर, बेनावलीचे MLA कॅप्टन वेन्झी विएगस, NCPचे प्रेसिडेंट आणि एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाब जुझे फिलिप, शिवसेनाचे अध्यक्ष बाब जितेश कामत, बाब अविनाश, आमचे सिनियर वाइस प्रेसिडेंट बाब MK शेख, आमचे वाइस प्रेसिडेंट बाब तुलियो डिसोजा,
माफी मागता आमचे आल्दोनचे MLA ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा आनी सगळे हांगा हाजीर आसा सगळ्यांक नमस्कार येवकार. पयले सुवातेर हांव आमचे सगळे लिडर जे हांगा आसा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तांणी सगळे मेळून एक सिनर्जी दाखयली, एक कोऑर्डिनेशन दाखोवन साऊथ गोवान जी विक्ट्री दिल्या. पयलें म्हणलें तशें आतांय सांगता, ही विक्ट्री गोंयच्या लोकांची, नॉट ओन्ली साऊथ गोवा बट सगळ्या गोंयच्या लोकांची. कित्याक ही जीत जाल्यार तातूंत दाखोवन दिलें की आम सादारण गोंयकार जिखलो. आम सादारण गोंयकाराचो जो आवाज आसा, जो दामपाक केल्लो ह्या सरकारान, म्हाका दिसता ते जैतिवंत जाले. डिस्पायट ह्या सरकाराचो प्रेशर, गव्हर्मेंट मशिनरी जावं, मसल पावर, मनी पावर सगळे यूज केले, तरी पूण लोकशाहीची जीत जाली, लोकांची जीत जाली. हांव सगळ्यांक आभारी. आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान हांव सगळ्या साऊथ गोवाच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा, खूब आभारी. आनी येता त्या दिसांनी आमी सगळ्या गोंयच्या साऊथ गोवा सगळ्या लोकांक जाता तशें वचोन आमी प्रयत्न करून सगळ्यांक मेळटले, देव बरें करूं म्हणटले पर्सनल वचोन. जे आमी कॅम्पेन केल्लें along with all the alliance partners and specially आमचो कॅम्पेन चीफ बाब एल्टन डिकोस्ता आनी साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, तांणी सगळें कोऑर्डिनेट करून जितले आमी नूक एंड कॉर्नर ऑफ गोवान गेल्ले आमकां कळून आयलें देर इज अनदर डिफरंट गोवा. गरीबकाय, अनएम्प्लॉयमेंट, अत्याचार जाल्लो आसा. आमी तांकां इन्शुरन्स दिलें, आमी परते येतले आनी लोकांचो आवाज हो आमी दिल्ली पावयतले हें आमचें आश्वासन. आनी देर इज अ चॅलेंज, कित्याक जो मॅनिफेस्टो काँग्रेस पार्टीन आनी इंडिया अलायन्सान तो रिलीज केल्लो, ते म्हाका दिसता ते इश्यूवांचेर आमची खूब वर्सां जालीं. हे इश्यू आमी टेकअप केल्ले, सरकारान प्रयत्न केल्लो दामपाक, बट म्हाका दिसता लोकांनी एक विक्ट्री दिवन ग्रीन सिग्नल दिला की तुमी हे आतां दिल्ली वचा की हो सरकार आयकना, तुमी हायर प्लॅटफॉर्माचेर व्हरून हे झूज माडा म्हणून. आनी लोकांक आमी इन्शुरन्स दिता, काँग्रेस पार्टी आनी इंडिया अलायन्स हे आमी दिल्ली पावयतले. आनी एक फावट सगळ्या गोंयच्या जनतेक, स्पेशली साऊथ गोवा, आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे आमचे अलायन्स पार्टनरांचे लिडर जे हांगा आसा, काँग्रेस पक्ष, तशें गोवा फॉरवर्ड, NCP, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, TMC, सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी हातूंत दाखोवन दिलें की युनिटी आसता थंय, कितलोय प्रेशर आयलो सरकाराचो, युनिटी वील ऑलवेज ट्राय. देव बरें करूं. आता नवोच निवडून आयिल्लो आमचो खासदार MP इलेक्ट बाब गिर्यातून म्हणल्या ते भशेन हे काल आमी जे जैत जिखल्यात हे गोंयचे जनतेचें जैत. आनीक एक पॉलिटिकल युनिटी आनी कन्सेन्सस हो एक चड गरजेचो आशिल्लो. खूब तेंप जालो हांव हाजेर उलयतां की टीम गोवा म्हणटा ती जावंक जाय. आमी काँग्रेसी बरोबर अलायन्स पार्टनर आसले इलेक्शनाचे पयलीं. आतां एक अलायन्स फुडें गेला लोकशाय राखपाक आनी कॉन्स्टिट्यूशन राखपाक. हे गोंयांत आमी जे पळयतात की गोंयची जनता एक करप्ट आनी इनएफिशियंट गव्हर्नन्स वी आर बेजिकली सफरींग दॅट. सगळ्या कडेन गोंयचे जनतेक हें सफर करचें पडटा. आनी म्हाका दिसता लोकांनी मत मारलां हें डिफॅक्शन आनी करप्शनाचे विरुद्ध. दुसरे पक्ष हे फोडटात, हेतू असो आसता की आपलो पक्ष वाडोवप आनी मागीर आपली चोरप आनी पयशे करप. पयशे कोणा कडच्यान करप?
बारीक मनशाक पिळून पयशे घेवया. हो जो मॉडल बीजेपीन हाडला ते मॉडलाच्या विरोधान लोकांनी मत मारलें आनी आमी जे प्रेजेंट केलें एक बरो उमेदवार जो देशा खातीर झगडला, ज्याने देशा खातीर सॅक्रिफायस केला. आनीक उमेदवार वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल युनिटी अँड कन्सेन्सस. हें म्हाका दिसता लोकांनी आमकां एक्सेप्ट केल्लें आसा. आज बरें दिसता की लोकांक देव बरें करूं म्हणटात आमी, कित्याक हें जैत आमचें जैत न्ही, हें लोकांचें जैत. कोणाचें एकल्यान श्रेय घेवंक जायना. लोक फुडें सरले, लोकांन हातान घेतलें आनी लोकांनी जैत घेतलें. बीजेपीचे सगळे दादागिरीचे विरुद्ध, जी सगळी फटींगपणां केला ताजे विरुद्ध. बीजेपी हॅज टू एक्सेप्ट that even their own people have voted against them. Why? Because was a model ताणे हाडला. This party is no longer a party with a difference. It is now a different party. म्हणून तांच्याच लोकांनी पसून तांच्या अगेन्स्ट मत मारिल्लें आहा. हें ते एक्सेप्ट करूंक सोदनात. दे आर बॅड लुजर्स. ते रिलिजियस लिडरांक बोट दाखयतात. गोंयचे बीजेपीन सांगचें की अयोध्येक राम मंदिर जंय बांदिल्लें थंय जे ते हाल्ल्यात ते गोंयचे रिलिजियस लिडर थंय पाविल्ले सांगपाक कानून. उत्तर आहात तांचे कडेन कोणा कडेन? वो जंय व्हडले गॉडमॅन आहात तांचे की आमी देवा कडेन उलयता म्हणून सांगतात. तांचे ओन मतदारसंघात तांची हालत जी जाल्या, जंय बीजेपी आनी ते म्हणल्यार सगळीं मतांच तांची आसूंक जाय आशिल्लीं, थंय जे भशेन तांचे नाक्यान ते पडल्यात, ताजेर म्हाका दिसता तांकां कळपाक जाय की हो मॉडल तांचो चुकीचो. डिफेक्शन आनी करप्शनाचो जो मॉडल ताणें हाडला, ह्या मॉडलाच्या विरोधान लोकांनी मतां मारिल्लीं आहा. आनी एक इनएफिशियंट आणि इनकॉम्पिटंट गव्हर्मेंट हाजे विरोधान लोकांनी वोट मारला. आतां आमी इंडिया अलायन्साचो हो पयलो भाग, फाउंडेशन इज विथ दीस विक्ट्री. आतां इट्स अ चॅलेंज इन द फ्युचर. इट्स नॉट इजी. इट्स नॉट दॅट वी आर not having differences. We may have ideological differences, we may have personal differences, but we have come together because people want us to come together. People want us to survive, and if we survive, then democracy survives. This is the whole link between survival of democracy and having a strong opposition. So as a strong opposition, we have to fight for the people. We will fight for the people. We have got a elected representative who will escalate these issues at the center and also fight for the people there. So we are with this alliance, and I think we should be together at every level, from the Gram Panchayat to the member of parliament. सगळ्या लेवलाचेर ह्यो एकवट आमी दाखोवंक जाय. 1:1 फायट केली जाल्यार बीजेपी म्हणटा ती हो जो मॉडल घेवन बीजेपी आयल्या ती ना नपश्चात गोंयांत जातली, हें म्हाका खात्री आहा. आनी मागीर खंयच्या रिलिजियस लिडरांक म्हळ्यार तांकां बोट दाखोवंक चान्स मेळचो ना. तांचे मनान वचून तांणी कुमसार करचें पडटलें की बाबा आमी हें सगळें केलें आनी ताजे खातीर आमी नाक्यान पडले म्हणून. Thank you. पयली सुवातेर कॉंग्रॅच्युलेशन्स कॅप्टन आर MP elect. म्हाका दिसता 18 नोव्हेंबर 2023. आय डोंट नो इफ कॅप्टन रिमेंबर्स, बट आय हॅड मेड अ कॉल टू यू. आय वॉज अब्रॉड. आनी त्या दिसा म्हाका दिसता तांकां सांगिल्लें की यू शूड स्टार्ट प्रिपेरिंग फॉर दीस इलेक्शन. ऑफकोर्स एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून आमी सगळे फुडें सरताले. बट इफ the idea and concept was mooted by आमचे बाब अरविंद केजरीवाल because of Delhi bill. आम आदमी पार्टी तेन्ना पयले सुवातेर वेगवेगळ्या स्टेटांत वचून वेगवेगळ्या लिडर्सांक मेळून हो युनायटेड ऑपोजिशनाचो जो कॉन्सेप्ट आसा तो तयार केलो. तातूंतल्यानच एक इंडिया अलायन्साची निर्मिती जाली. आनी त्या इंडिया अलायन्साच्या निर्मितींतल्यान आज जे जैत आमकां मेळ्ळा ते आज हांगा आमी एकठांय बसले तातूंत दिसून येता. हो लोकांचो विजय आसा, हो लोकशाहीचो विजय आसा, हो डिव्हिजिव्ह पॉलिटिक्सा विरुद्धचो विजय आसा. आनी जशें आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरीन सांगला की 2027 इज अ टार्गेट. 30 एक कमीच कमी नंबर इज वॉट आय फील एंड आय लुक एट. म्हाका दिसता वी शूड बी एबल टू क्रॉस 30 if we stay united, and I have no doubts that we are going to be united. आमचे दोन्ही आमदार ज्या तरेन काम केलें, आमची टीम ज्या तरेन काम केली, ज्या तरेन सगळे एकठांय आयडियोलॉजिकल डिफरन्सीस, जशें विजय बाबान म्हणलें की देवर आयडियोलॉजिकली डिफरन्सीस, देवर पॉलिटिकल डिफरन्सीस, व्हॉलंटियर्स कार्यकर्त्यांच्या अगेन्स्ट कांय गजाली आशिल्ल्यो, म्हणजे तांकांय दिसतालें की तांणी आमी लढचें म्हणून. अशें आसतना आमी आमचें सॅक्रिफायस करून एक युनायटेडली हे इलेक्शन लढले, शिस्तबद्ध रित्या हे इलेक्शन लढले, आनी ते आमकां ताचे जैत आज आमकां दिसून आयले. गोंयच्या लोकांचे आभार मानता की तांणी आमकां एक वेगळो फोर्स म्हणून पळयलो आनी आधार दिलो. आनी आज हांव सकाळच्यान एक गजाल पळयता, काल चीफ मिनिस्टर आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आनी
जसे लिडर्स आमकां रिलिजियस ग्राउंड्सांचेर ताणें सांगलें आमकां प्रॉब्लेम्स आयले म्हणून. आज सकाळच्यान हांव पळयता भारतीय जनता पार्टीचे IT सेल आनी भारतीय जनता पार्टीचे जे लोक आसा सोशल मिडियाचेर आज ते अयोध्येंत तांचे सीट पडला म्हणून हिंदूंक ब्लेम करपाक लागले. आणि दे हॅव इक्वेटेड हिंदूज टू दोज हू कॅन स्टे अँड सायड विथ रावण म्हणून. दिस इज द स्टेटस ऑफ भारतीय जनता पार्टी. सो भारतीय जनता पार्टी कोणाचीच न्ही. जे आज ते सनातन धर्माचे रक्षक म्हणटा, जे आज ते हिंदू धर्माचे रक्षक म्हणटा, ते फक्त स्वार्थी आसा आनी आपल्या स्वार्था खातीर कितेंय करपाक शकता. म्हणूनच आज ते धर्मगुरू आनी हांकां एक वेगळ्या तरेन क्रिटिसायज करपाक लागला. So this victory is victory of people. This victory is victory of democracy. And I think आमी मागता आमचे बाब विद्यार्थो कडेन की तांणी लोकांक अश्योरन्स दिला की डेमोक्रेसी विल बी सेव्ड. He has to work towards saving democracy and saving Goa and Goa's nature and wealth for Goans. देव बरें करूं. आयज आमी पयलीच सुवातेर आमी आयज कॉंग्रेच्युलेट करता न्यूली इलेक्ट MP बाब कॅप्टन विर्याटो आनी तशेंच हांव आमच्या इंडिया एलायन्स ह्योय आमच्या लिडरांक आयज हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. कारण ही ताणी एक बरी युनिटी म्हणटा ती दाखयली. आनी आयज आमी सदांच सुरवातेक सावन आमी बोवाट मारताले आनी चड कोन्न आमी काँग्रेस पार्टी कडेन आमी मागताले की युनिटी जावं पूण इस्त्रंत जावन आसा एक बरें गट. आनी सगळे तर एकठांय येयले जाल्यार ही युनिटीन आमी कितेंय बरें काम करूंक शकता म्हणून. जशें विजय बाबान सांगलां ते भाशेन की जी आयज युनिटी जाली आमची पयलीच फावटी जाली आनी आयज आमी एक मोठें एक चॅलेंज म्हणटा ते व्हडले पार्टयेक आयज आमी केले. आयज हांव सांगूंक वता इतलेंच एक म्हाका हेचें सांगचें की मार्मागोवा तालुका म्हणटा तो आमचो आहा थिंगा म्हणटा ते फोडेगांव 4 MLAच आहा. 4 MLA मध्ये एक मिनिस्टर आहा. पूण आयज जेणी व्हडली लीड दिता म्हणून ते मार्मागोवान सांगली पण हे चौगूय जाण आयज MLA आयज फेल जावन गेले. हे जावन आसलें की लोकांच्या मोतीन लोकांनी डिसिजन घेयल्लें कोणूय जावन तो. पूण हे फावटी आमी काँग्रेसा बरोबर जे अलायन्स ज्या पार्टनरा बरोबर आमी रावतले म्हणून आयज हे आमच्या लोकांनी दाखोवन दिले. आनी लोकांक म्हणटा ते पयले सुवातेर हांव कोणाकूय कॉंग्रेच्युलेट करचे पयले आयज हांव लोकांक आमच्या वोटरांक आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक आयज हांव शाबासकी दिता. कित्याक आयज ते आसले म्हणून तेणी वोट घायलो म्हणून आनी ते बरोबर रावले म्हणून आयज तांकां व्हडली शाबासकी. कारण ते तर आमचे वोटर तर आमच्या बरोबर सारखे नासले जाल्यार आयज हे आमकां जैती मेवची नासली. पूण लोकांनी जायते त्याग केले. लोकांनी जायते त्रासूय काडले. लोकांनी आपल्या मोतीन धरून आयज कॅप्टन विर्याटोक आयज तेणी जिखून दिलो. हे दाखयता लोकांक युनिटी म्हणटा ती गरज. लोकांक म्हणटा ते एकवट म्हणटा तो रावन सगल्यो पार्टयो एकठांय रावपाची म्हणटा ती गरज. आनी ही गरज आयज आसली म्हणून आयज आमी मुखार गेले म्हणून इंडिया अलायन्स जाले म्हणून आयज ही तेकाय दिसले लोकांक आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक की आमी बराबर रावचे आनी बराबर रावन वोट घालचे. आयज आमच्या शरद पवार साहेबाक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. इन महाराष्ट्रा जी आउट ऑफ 10 सीट आयज 7 सीटांचे ते जज जाल्या. परत एक व्हडली शाबासकी 8 म्हणटकच दाखया 10 कॉन्टेस्ट केले आनी आयज जैत इतली मेवली. म्हणटकच हे दाखोवन दिता की सगळे म्हणटा ते NCP नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरद पवार पार्टी बरोबर आसा. हेच भाशेन आमी मुखार धरून मनान धरून आमी मुखार वचपाची गरज आसा. ताका लागून हांव काँग्रेसा कडेन आनी फावटी म्हणटा जी एक युनिटी हे जे अलायन्स हे सगळे आमी पार्टी मुखार येयल्या ही आमची सुरवात जी जाल्या ती सुरवात अशीच उरची. आनी कसलेय तर वेगळे चार आहाय कसलेय तर कितेंय तर हे प्रश्न आहाय पार्टये मध्ये कितें वयर सकयल जाता वी हॅव टू अंडरस्टँड इच अदर. आनी आमी मुखार वयचे की लोकांक लागून आमी बराबर रावन
आमी मुक्कावयले पावल आमी बरे भाशेन मागचे म्हणून. आनी म्हाजे काबार करचे पयले हांव कॅप्टनाक इतलेंच सांगता की जायते प्रश्न आसतले आनी जेन्ना तूं आयज पार्लमेंटान गेला म्हणटकच तुका जायते प्रश्न येतले. म्हाका एक जाय, तूं जेन्ना पार्लमेंटान गेलो म्हणटकच तूं सदांच दिसती पडपा जाय, लोकांना फेवरान तूं उलोवपा जाय, लोकांचे इश्यू तुवें घेवपा जाय. कित्याक आयज पासून व्हडलेशें कितें जायना आसलें. हे एमपीचें काम जावन आसा, लोकांचे प्रश्न जावन आसात, तुजे प्रश्न, लोकांचे त्रास जावन आसात, तुजे त्रास, हे बरोबर घेवन लोकांक बरी एक हें दिवन तुवें लोकांक मुखार वचचें. इतलें आसा. देव बरें. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हाच्या वतीन हांव सगळ्यांत पयलीं नवनिर्वाचित गोंयचे खासदार कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीस हाका शुभेच्छा दिता. आनी हांगा हजर आशिल्ले जितले अलायन्स पार्टनर्स आसा, MLAs आसात, हांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी गोंयकारांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण ही जी लढाई आशिल्ली ती लोकशाही खातीर आशिल्ली. मनी पावर आनी ज्या लोकांक पयशांचें प्रेम आसा तांची आनी देशप्रेम आशिल्ल्या लोकांची लढाई आशिल्ली. आनी तातूंत म्हाका आनंद जाता सांगपाक, उमेद जाता सांगपाक की देशाच्या सायडीन जे लोक आशिल्ले तांणी कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसाक मतां घालीं आनी पयशाच्या सायडीन आशिल्ले ते आज हरले. आनी प्रत्येक जाण जो आसा फक्त दक्षिण जिल्ल्यांतलोच न्ही तर पूर्ण गोंयचे जे लोक आसा तांची नजरो सावथान आशिल्ल्यो दक्षिणान पळोवंक सोदता ते की पयशे जिखता, मनी पावर जिखता काय पिपल्स पावर जिखता ती. म्हणून ही जी विक्ट्री आसा ती लोकांक समर्पीत आसा, लोकांक खातीर तांची इजत आसा. आज गोंयचो आवाज आमकां पूर्णपणे खात्री आसा गोंयकारांक की बाब कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीस हो पार्लमेंटान लोकसभेन पावूंक शकता. जे जे प्रश्न प्रलंबीत आसा, जसो म्हादयचो इश्यू आसा, डबल ट्रॅकिंग आसा, जे एनवायरमेंटाचे ऱ्हास चल्ला, कोल इश्यू आसा, अशे विविध विशयार जर गोंयची समस्येचेर कोण जर आवाज उठयत, गोंयचो बुलंद आवाज म्हणून कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसाक गोंयच्या लोकांनी निवडून दिल्लो आसा. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की तो गोंयच्या वतीन वयर आमच्या खातीर तो झगडटलो आनी सगळ्यो ज्यो समस्या आसा ताची समस्या सोडोवपाक तो प्रयत्नशील आसतलो. कारण तो जेन्ना एक्टिविस्ट म्हणून सुद्दां आशिल्लो तेन्ना गोंयकारांनी पळयला की तो रस्त्यार देंवतालो. तो ताज्या देश प्रेमाचेर सुद्दां म्हणजे ताजेर कलंक लावपाची सुद्दां प्रयत्न हो भाजपान केल्लो आसा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाणें सुद्दां सगळ्या भारतभर भोंवून कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसाचेर टिका केल्ली आसा. म्हणून आज तांच्या तोंडार सुद्दां थापट हे गोंयकारांनी मारिल्ले आसा आनी दाखयल्ले आसा की गोंयकार हे वेगळे आसा. अशा पद्दतीचे गलिच्छ राजकारणाक आज म्हाका दिसता पूर्ण विराम हो मेळिल्लो आसा. आज दिल्ली सुद्दां तांकां कळिल्लें आसा की असले गलिच्छ राजकारण हाच्या फुडें चलचें ना. जशें आमच्या संत साधूंचेर, रिलिजियस गुरूंचेर टिका करपाचें जे तांणी षडयंत्र चालू केल्लें आसा हे आयचे न्ही. हे जे आदी शंकराचार्याचे जे पिढी आसा तांचे जे शंकराचार्य आसा ताजेर सुद्दां ट्रोलिंग ह्या बीजेपीन केल्लें आसा. म्हणून हे कोण बीजेपीन आसा ते हिंदू न्ही, हे बीजेपीचे बंधू. म्हणून असल्या बंधूची आज कितें म्हणटा ती हार जाल्ली आसा. आनी जे खरे हिंदू आसा आनी जे बाकीचे सगळे सर्व धर्म समभावान जे बाकीचे धर्म रावता तांची सगळ्यांची इजत जाल्ली आसा आनी लोकशाहीची इजत जाल्ली आसा. आनी हिटलरशाही पासून आमकां वाचयल्लो आसा आनी आमकां खात्री आसा की वयरूय जे सरकार येतले ते इंडियेचेच सरकार आतां येवपाचें आसा. कारण ती वाटचाल सगळी चलिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता 2 दिसान ते पिक्चर क्लियर जातलें. धन्यवाद. कॅप्टनाक म्हाजो एक प्रश्न आसा की तुमी साऊथ गोवा MP पूण नॉर्थाक केन्ना हेच मेळत ना, आवाजूच केन्ना नॉर्थाचो उठलो ना. नॉर्थाचे प्रश्न तशे केन्ना आयलेच ना भितरल्यान. आतां लोक तुमच्या कडेन ओके फूल गोंयचो MP कसो पळयता, फक्त सावथाचोच न्ही. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें? पहिले म्हळ्यार मातशें म्हाका एक दूख लागली की एक एक्सपिरियन्स्ड मनीस, अ गुड पार्लमेंटेरियन इन द पास्ट, एक एक्स मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टीस एडवोकेट रमाकांत खलप पिड्डेर जालो. खूब दूख जाली.
हांव ताका टचान नाशिल्लो कंटिन्युअस आमी चिंतताले इलेक्शनात आमचे ते कोंकणीन सो आमचे तर मॅनिफेस्टो जर पळयशी जाल्यार आख्खे गोंयचे प्रश्न सगळे इश्यूज आमी इन्क्लूड केल्ले हांवें कित्याक म्हणे म्हाका दूख लागली फॉर श्री रमाकांत खलप नॉट विनींग बिकॉज 25 वर्सां जाली जाका नॉर्थ गोवानसान पार्लमेंटात धाडटा तो आवाज बंद जाल्लो आसा त्या खातीर आय फेल्ट मोर चॅलेंजींग की नॉर्थ गोवाचे आमी इश्यू घेवचे पडटले बट आमी लोकांचे नॉर्थ गोवाच्या लोकांचे वर्डीक एप्रिशिएट करता बिकॉज एक म्हणणी आसा एक फ्रेंच फिलॉसॉफर ताणें म्हणलेलें पीपल गेट वॉट दे डिजर्व सो वी एक्सेप्ट विथ ह्युमिलिटी आनी आमी आख्खे गोंयचे प्रश्न आसा ते डेफिनेटली वी विल बिकम द वॉयस इन पार्लमेंट हे आमी लोकांक प्रॉमिस केल्ले आसा There's a priority list of issues that you are going to take up in the Parliament of Goa. Any list you have made? Major issues. आमचे मॅनिफेस्टोन सगळे आमी इन्क्लूड केल्ले बी इट एनवायरमेंट रिलेटेड बी इट डबल ट्रॅकिंग बी इट म्हादय बी इट द 6 रिवर्स नॅशनलायझेशन ते परते हाडपाक जाय कोस्ट लायन जो आमचो गेला तो आमचे फिशरमॅनाचेर जो अत्याचार केल्लो आसा दाबोलीम एअरपोर्ट एसटी रिझर्वेशन आमी प्रॉमिस केल्ले आसा अशे खुबशे इश्यूज आसा हे आमी मांडटले इवन हे ओसीआयचे हे फक्त हॅज बीन यूज्ड बाय बीजेपी टू फूल द पीपल बिफोर इलेक्शन आनी आफ्टर इलेक्शन केन्ना म्हणपाक लागले ओसीआय हॅज बीन कन्सिडर्ड परते आनी मागीर एक कितें मेमोरंडम आयलो तांणी सांगले वी आर नॉट कन्सिडरिंग दॅट मागीर कोर्टान वयचे पडले लोकांक सो हे सगळे इश्यूज आमी वयर काडटले आनी एक इश्यू आसा म्हणटा पळय तो की whenever we had moved around in our 20 constituency south there have been people saying that MP येता आनी 5 वर्सां मागीर दिसती पडोन so how would even some of the top leaders from party political activity they also said केन्ना आमकां मेळोंक येवना बाबा आपल्याचे कितें प्रश्न आसा so how would you tackle this issue तूंय कोण कितें आसा so how would you tackle this म्हाका दिसता इतले इश्यूज आसा की वी हॅव टू बी विथ द पीपल नाव देर इज नो अदर वे ऑफ इट इतले इश्यूज आसा म्हाका दिसता 5 वर्सां खूब कमी आसा खुबशे इश्यूज आसा वी विल बी देर विथ द पीपल अलॉंग विथ ऑल अलायन्स पार्टनर जे आमचे लिडर हांगा बशिल्ले आसा तांचे बरोबर कशे कितें इश्यूज टेक अप करपाचे वॉट कॅन बी सॉल्व्ड इन assembly what can be taken up in parliament सगळे आमी इन अ व्हेरी सिमलस कोऑर्डिनेटेड मॅनर आमी हे करतले आणि कित्याक लोकांनी असो वर्डिक्ट दिला कित्याक लास्ट टाइम पासून जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन जाल्ले आणि जे डिफेक्ट जाल्ले अंडर मनी पॉवर आयज तर ते इलेक्शनाचो रिजल्ट पयशी जाल्यार द फादर ऑफ डिफेक्शन मडगांव हॅज बीन रिजेक्टेड नुवे मोरमुगांव सगळ्याक पळया So that has given us a bigger challenge की लोकांनी आमकां एक मेसेज दिल्या की डिफेक्ट जाले तरी आमी माफ करता तुमचो गुन्यांव न्ही आनी परते आमी काँग्रेस पार्टीन आनी अलायन्स पार्टनराच्या कॅन्डिडेटाक जिखून हाडटा इट इज अ व्हेरी क्लियर कट मेसेज वी आर रेडी टू फॉरगिव बिकॉज दिस इज द फॉल्ट ऑफ द बीजेपी विथ द मनी पॉवर यू ऑल गो अहेड वी अगेन इन्वेस्ट आर trust and faith in the party. विजय बाबा कोल पोल्युशनाचो जो इश्यू आसा हो सारको सेन्सिटिव्ह इश्यू आसा मोरमुगांव सो आयज तुम्ही निवडून येयल्ले आसा हो कोल पोल्युशन तुम्ही केन्ना पर्यंत स्टॉप करू शकता दिस हॅज टू बी टेकन अप रिलेंटलेसली लोकांक खूब त्रास जाल्लो आसा आनी थंयसर पेपरांचेर आयल्या नॅशनल डेलींचेर आयल्या की इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जो आसा तो कसो एक्स्टॉर्शनिस्ट जाल्लो आसा आणि ताका लागून खुबश्यो कंपनी दे डोंट वॉन्ट टू डू बिझनेस एट मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी Amit Bab, another important thing when you talk about unity and everything, the first challenge now after this election is Banauli. So what do you have to say now? Is that Banauli seat will go to alliance partner Ukite? See, Kasha, it is not that Congress doesn't want to fight that seat or Congress cannot fight it. This
Lok Sabha election, we all came together. We fought under India Alliance banner. And Aam Aadmi Party and all other, I mean, even if I go forward also, Shiv Sena, NCP, everybody's contribution is there. I think as a token of appreciation or reward, I think Congress Party will give that seat to Aam Aadmi Party for the General. No, I think we will fight it under India Alliance. So, but this seat will go to Most likely we will give it to them. most likely. सांगायला पडतो का? See, we have fought under India Alliance. Yeah, तू प्रश्न आता विचारला. We'll discuss. दक्षिण गोंया भितर कॅप्टनाच्या विजयाची जितली चर्चा जाली तितली फातोड्डे मडगांव मोतीडोंगराची बी जाली मतांची. सो 2027 विजयाचे मिशन मडगांव बी आसतलें कितें असेंब्ली खातीर? ते मडगांवकर डिसायड करले. बट तुम्ही मिशन हांव घेवन गेलो आनी ते मागीर तुम्ही इंटरेस्ट दाखोवपा जाय. पळय मडगांवच्या लोकांनी दाम बाबाच्या नांवान भिवयता ते लोकांक तसो भिवोंक ना. तांणी वोट मारला. ओगीच देवाचें नांव सांगलें हे म्हणल्यार सेल्फ प्रोक्लेम गॉडमॅन म्हणजे आहा तांकां धडो शिकयतलो आहा लोकांनी. सो तुजें कितेंय तकलेन नासून लोक जर तुजे बरोबर ना जाल्यार तूं फुडें वचूंक शकना. आज मडगांवान जें कितें जालां हें जालां तें इतलेंच की दामबाब मडगांवकारा बरोबर आहा. जो दामबाबा कडेन उलयता म्हणून फट मारता ताजे बरोबर दामबाब ना हें सिद्ध जाल्लें आहा. आतां मडगांवकार कशे फुडें वतले हें मडगांवकारांनी डिसायड करूंक जाय. म्हजे तकलेन कितें आसूं लोक आसूंक जाय लोकांक कन्सल्ट करून फुडें वचूंक जाय. मडगांवकार जर बरोबर आसा जाल्यार मडगांवकारांक जाय तेंच जातलें. युरिबाब आता साऊथ गोवा जी वीन जाला काँग्रेसाक इट इज स्लॅब फॉर डिफेक्टर्स न्हू. मागीर तुमचे इंडिया अलायन्सचे अशें कितें एश्युरन्स आसता की नेक्स्ट कोण डिफेक्ट जावचे ना अशें? ते ऑलरेडी आमी सांगला डिफेक्टर आमी घेवपा नाय म्हणून. ऑलरेडी आमगेले म्हाका दिसता पार्टीन रिजॉल्व केला. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट आय फील जे डिफेक्टर इट इज नॉट ओनली अ स्लॅब. हे दाखोवन दिता की ते पर्सनल डेव्हलपमेंट करपाक गेले म्हणून. इफ यू लुक एट देअर वोट एकल्या 40,000 कितें पळय हांव आयकलां 2,700. So most of these 8 defectors, how many places have the Congress won? You can see. So basically it is a very clear-cut message to these defectors that they are 2027. They are already have to take VRS. They already people have given them a mandate, and definitely as South Goan to North Goan to all of us unitedly will chalk out a strategy. We as a united opposition will be the voice in the state and in the parliament. All of us have full faith in Captain Viriato that the voice of Goincho Awaz or Deshacho Awaz are. तुमचेच कॉन्स्टिट्युशन बिंग अ ऑपोजिशन लिडर पण तुमचे कॉन्स्टिट्युशनान 5,000 वोट तेंच्यांनी बीजेपीन काडला. तेंचेर कशें पळयता? 5,000 वोट काडले. म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जरी तर हिस्ट्री काड्यात लास्ट टाइम द काँग्रेस पार्टी लॉस्ट इन द कुंकोली म्युनिसिपल एरिया. लास्ट टाइम द लीड वॉज अबाउट 2,000. टुडे Kunkolkars have given one of the highest leads that Kunkolkar has given for a Congress candidate, almost 6,000. This is the slap on the face. जे पडिल्ले सगळे आहले थिंगा लीडर मनी पावर मसल पावर केपे आनी कुंकोळे लास्ट 4 दीस थिंगा बसून आहले. हेंका लोकांक दाखोवन दिला कित्याक कुंकोळकार बरे क्रांतिकारी लोक. द फर्स्ट revolution against any foreign rule, the chieftains of Kunkolkar did it, and they have shown कि आमका जावं हिंदू भाव, मुसलमान भाव, क्रिस्तांव भाव आमचे मध्ये फूट चलना म्हणून आमी सगळे एक टाइम. and this is a befitting reply to them. अमित नॉर्थ साऊथ गोवा तुम्ही जिंकले पण नॉर्थ गोवा बीजेपीचे म्हटलेले की 1 लाखाची मार्जिन हाडटले म्हणून. तुम्ही खंय कमी पडले? तुम्ही मार्जिन हाडपाक त्यांचे मार्जिन कमी करपाक कमी पडले काय कॅन्डिडेट जो मेळ्ळो दिलो तो कमी झालो? काल प्रश्न मुख्यमंत्र्याक कित्याक विचारला 60,000 खंय गेले म्हणून? ना आम्ही तुमकां विचारता. काल तुम्ही हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारपा आशिल्लो मरे की साऊथ गोवाक तुवें 60,000 सांगिल्ले ते खंय गेले का? आम्ही विचारले त्यांना. आम्ही कोणे विचारूं ना प्रेसान
हांवें काल प्रेस पळयल्या. बरें, वी रिस्पेक्ट द मॅन्डेट ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ गोवा. अशें ना की सगळ्या मतदारसंघात अबाउट 4 मतदारसंघात आमकां ते लीड मेळिल्ली आसा. वी विल वर्क ऑन दॅट. वी विल वर्क 2027 एज ही सेड. We will work wherever we are weak. We will try to work there. RGP इम्पॅक्ट पडलो. RGP इम्पॅक्ट पडलो की तरी नॉर्थ गोवा. एकूच सांगता आनी एक फाल्यां तुमी चीफ मिनिस्टराक विचारा. कुट्टाळे गांवान साऊथ गोवाची एक कॉन्स्टिट्युएन्सी ती प्रधानमंत्री आयिल्लो and there is a MLA supporting the BJP. आणि 15 दीस आसा म्हणजे सगळे सरपंच खंयचे बीजेपीन व्हेल्ले. थंय काँग्रेस गॉट अ लीड ऑफ 3000. इट इज अ स्लॅप ऑन द फेस ऑफ प्रधानमंत्री मोदी. गोवा हॅड ऑलरेडी डिसाइडेड रिजेक्टेड मोदी. हें ताका विचारा. कालूच बाब सगळे अलायन्स पार्टनर सावथाकूच तांचो चड भर दिलो. तुमी तेवढे एकटेच पडले. सो थंय एका लाखा वयर बीजेपीक लीड जाली. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका बीजेपीकूच लीड मेळ्ळी. ना आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी ते अशें कित्याक जालें? See, there are many factors. We will sit and we will introspect and we'll find out. But as of now, that he has got the mandate, but he didn't get a clear mandate in our constituency, Kalangut also, and Santa Andre and Santa Cruz, 4 constituencies. We will work on some shortcomings and shortfalls, but remember this was not our election. This was election of parliament. So I'm पहिले सांगलेलें that this even in my election people told me we are voting you but we are with this one that one सांगलेलें म्हाका पहिले. So there are certain people who had some previous relationship, so that came to the advantage of the candidate. But I don't think it's a loss that way. Maybe increases margin, but I think we have scope for improvement. We have scope for correction, and I think when we go into fight for assembly elections, I think you will see a different picture. अमित कलप पॉलिटिक्सांतल्यान रिटायर जाता. ते फकत ते विचारप पडलें. विजय बाब तुम्ही नॉर्थ गोंयान चड लक्ष दिवपाक What is your say on this Benawali ZPC? See, Benawaliचा जो इशू आसा Benawali ZP जो डिस्क्वॉलिफाय जाला कॅन्डिडेट, he is from Aam Aadmi Party. So it's a matter of right that I think we can stake claim for it, and I think we have already worked out that this particular Benawali ZP constituency, I mean ZP so candidate aso to amka diwpa जाय म्हणून. As India Alliance we should fight it together. आमी sacrifices केले when it comes to forming this alliance, because I think NCC now we पहिले propose केले. Thereafter we have taken one step back and then we have taken 2 steps ahead along with our alliance partners to have formed this alliance. So my clear-cut demand as far as the alliancing is concerned that we should be allowed to contest this election, and we should contest these elections as on India Alliance banner as Aam Aadmi Party's candidate. Dusri gazal म्हणल्यार Benji also is from Benawali, and that candidate also being from Benawali, it is our first right, and I think we'll talk it out, and I think I'm sure there should not be any doubt as far as alliance is concerned that we are forging this relationship for future prospects for Goa also in 2027. If you are looking at this, is also a first step towards the alliance dharma also. Yes. विरेटबाब दाबोली MLA जे आसा आणि प्रेझेंट ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर खूप फावट तेणी तुमचे पर्सनल कमेंट केले की तो काय लीड घेवचो ना काय ना. हाऊ यू रिप्लाय? पळय दाबोली सध्या बीजेपीक लीड मेळिल्ली ऑन पेपर 2700. 2022 1400 आशिल्ली. ह्या फाव आम आदमी पार्टीचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो जो MGPच्यान आयिल्लो तो परतो MGPन गेलो आनी वर्कड विथ द BJP कॅन्डिडेट. ताणें 2400 मतां काडलेली. ते इक्वेशन जर घेत BJP has actually lost by 300 votes in Daboli. ताका घेतलो, कॉर्पोरेटराक घेतलो, आनी कसले लोकांक पयशे दिवन घेतले. सो इट इज अ शेम की he could not hold on to that lead. If you minus 2,400, 2,400 minus 1,400, that's like a loss जाली. डबल लीड म्हणटालो तो 6,000ची लीड म्हणटालो. इट्स आणि द सेम फॉर आमचो अलायन्स पार्टनर
लीडर हांगा बशिल्ले आसा बाब जुजे फिलीप नॉट ओनली वर्क इन दाबोलीम बट वर्क इन वास्को इन कोऑर्डिनेशन विथ अदर अलायन्स पार्टनर्स. थंय पासून लीड सारकी देंवयली 10,000 लीड म्हणटाले वास्कोन थंय तांकां उडयले. मोर्मुगांव 16,000 म्हणटालो हो डिफेक्टर 16,000 आनी आपूण मिनिस्टर जातलो म्हणटालो. लॉस ताका उठताय विदाउट एनी MLA एनीथिंग. आयज आमचे जे थंयसरले कार्यकर्ता आशिल्ले ऑर्गनायझेशन आशिल्ले दे वर्क इन सिनर्जी इन कोऑर्डिनेशन 3,000 लीड काढली इन अ कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर प्रधानमंत्री मोदी येऊन कॅम्पेन केली. विरियटो बाब तुम्ही म्हणता तुमच्या कार्यकर्त्यांचे आसा पण कार्यकर्त्यांचे हे आसा कार्यकर्त्यांचे काम आशिल्ले की लोकांनी तुमकां दिले पण आम्ही सनसेट आणि हेचेर पळयले की जय बूथ आसा तुमचे कोणच कार्यकर्ते नाशिल्ले. Even if their vote numbers have increased slightly, the vote percentage has come down by 7%. The BJP vote percentage, I have given this 7%. एक सांगा भूताचे कोण नाही विसरले तुम्ही गेलो भूतार आशिल्लो हॅलो भूत आम्ही समजताले तुम्ही इलेक्शन जातकीच मरे तुम्ही लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न केलो. Masterminded campaign. Mastermind of what sense? Mastermind of what sense? You should think that people give a befitting reply against defection, against money power, against muscle power. They have lost miserably. Thank you. It's all right. Let's have the picture. Chal. Okay. Thank you. राम रे लाडू पैसे कोण खाता